अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रामिज़ तारिक और हम मौजूद हैं इस वक्त हामिद सईद साहब के साथ। और आज हम किसी और टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और ये वीडियो भी आपके लिए यकीनन बहुत हेल्पफुल रहेगी कि आप लोग किस तरह से अच्छे लग सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन लोगों पे जो फैटी हैं और अपना वेट जो है उन्होंने खा खा के बढ़ा लिया है या फिर ऑटोमेटिकली किसी वजह के साथ अनफॉर्चुनेटली उनका वेट जो है गेन हो गया है, वो बीमार हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको कोई इस तरह की बीमारी है जिसकी वजह से उनके वेट में इजाफा होता चला जा रहा है और इन सब चीज़ों के ऊपर उनका बस नहीं चल रहा। तो हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, हम हामिद सईद साहब से पूछते हैं और वो हमें इस तरह के टिप्स देंगे कि एक मोटा बंदा भी जो है वो अच्छा लग सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? I'm good. बहुत आपसे खुशी से I mean like every interview is like great और I'm very excited to be here. थैंक यू सो मच सर। और आप भी हम लोगों के लिए अपना जो है वो इतना बिजी टाइम निकाल कर आते हैं और हमारे लिए जो है वो आपको पता है क्यों? That's my passion. Okay. So I've been doing this for the last 20 some years और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने जैसे कहा कि अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं, पाकिस्तान में वो फैट का वर्ड यूज़ नहीं करते, हेल्दी का वर्ड यूज़ करते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ हेल्दी माई फुट। आई मीन एक्चुअली तो ये सारा है, लेकिन आपने बड़ी अच्छी ओपनिंग में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जेनेटिकली जो है ना दे आर फैट और दे आर हैवी, और कुछ लोग हैं मेडिकेशन ले रहे होते हैं, सो वी आर वेरी सिंपैथेटिक, आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू देम। लेकिन इसमें मेन पॉइंट जो है वो ये है कि आई मीन ऑब्वियसली आप जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन मैं तो क्लोथिंग का बंदा हूँ, ड्रेसिंग का बंदा हूँ, तो मैंने बताना कि ड्रेसिंग के साथ आप कैसे अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। तो उसमें 2-3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है कलर का कॉन्सेप्ट कि आप कलर से अपने आप को स्लिम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लाइट कलर पहनते हैं तो आप और ज़्यादा हैवी लगते हैं, आप और ज़्यादा ब्रॉड लगते हैं। हम इसके एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं सर कि हम लोग ऑब्वियसली जो है वो अपने कमरों का कलर जो है वो लाइटर टोन में रखते हैं ताकि वो बड़े बड़े लगें। आपने मेरी एग्जांपल जो है मेरे मुंह में से छीन ली है, तो इसलिए जो है ना बट एग्जैक्टली आई वाज गोना से दैट कि कमरे को अगर आपने बड़ा करना है तो आप उसमें लाइट पेंट कर दें, वाइट कर दें, वो कमरा बड़ा हो जाएगा, और अगर आपने उसको छोटा करना है तो आप डार्क पेंट कर दें तो वो घुटा और छोटा लगेगा। तो लाजमी बात है आपने अपने को बड़ा नहीं करना, बड़े तो आप ऑलरेडी हैं, तो आपने अपने आप को स्लिमर शो करना है, तो कलर जो है वुड से कि आपने उसमें डार्कर कलर्स पहनने हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट उसमें ये है कि जो आपकी फिटिंग है वो जो है ना आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक होनी चाहिए। अक्सर मैंने मेन में देखा है, विमेन के बारे में तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, सो आई एम नॉट गोना टच इट विद अ 10 फुट पोल। मेन में यह है कि मोस्टली मेन जो है वो समझते हैं कि अगर वो टाइट कपड़े पहन ले तो वो स्लिमर हो जाएंगे। एक्चुअली इट्स दी अपोजिट, उसका इफेक्ट है। फर्स्ट किया मैं आपको एक मेंटल इमेज देता हूँ कि लेट्स से इफ ए मैन इज़ हैवी, अगर हैवी मैन है, ठीक है, मेरे पास आते हैं कहते हैं कि सर आज का स्लिम फिट चल रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई स्लिम फिट आपके लिए तो अच्छा नहीं है। तो बाद औक़ात मुझे ऐसे ख्याल भी आता है कि इनके घर में क्या मिरर नहीं है, देखते नहीं है अपने आप को। एनीवे, तो आप स्लिम फिट में जो है अगर उसको आप स्लिम फिट पहना देते हैं तो उसके साथ होगा क्या, उसके जो शोल्डर जो हैं जो ऑलरेडी ब्रॉड हैं वो और बड़े हो जाएंगे, फंसे हुए लगेंगे, उसकी हिप्स जो हैं वो आगे वाइड हैं तो और क्या लगेगा, और वाइडर लगेंगे, ठीक है। टमी जो है उसकी ऑलरेडी बाहर निकली हुई है, तो अब क्या होगा, टमी और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगी, बटन भी खुलने से कैसे लगेगा, जैसे अभी बटन पॉप हो जाएगा, ऐसे बैठे हुए बंदे को तरस आ रहा होता है कि यार देखें कभी भी बटन जो है ना वो टूटने वाला है, ये फटने वाला है। तो एनीवे ना वो जो लुक है, अगर आपकी थोड़ी सी वो मेंटल इमेज में एक फ़नी सी चीज़ है कि ऐसे लगेंगे जैसे स्टफ्ड चिकन नहीं होता, ऐसी उसकी लुक हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आप अपने आप को मसका खेस तो नहीं बनाना चाहते ना, आप तो अच्छे लगना चाहते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो फिट है ना वो फॉरगिविंग होनी चाहिए। फॉरगिविंग का मतलब ये है कि थोड़ी सी लूज फिट में कपड़े पहने ताकि आपके पेट को सांस लेने का भी तो मौका मिले और आप ये ना लगे कि इट्स एवरीथिंग इज जो आपके जो पार्ट्स जो आप जिन्हें हाइड करना चाहते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज प्रोमिनेंट ना हो जाएं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो एक और बात जो है कलर्स के अलावा दूसरी जो मैंने देखता हूँ मेन में और विमेन में ख़ास तौर पे देखता हूँ, आपने अपने आप को कलर ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ कलर और चल रहा है, यहाँ कलर और चल रहा है, नीचे और कलर चल रहा है, तो वो ब्लॉक्स में आ जाता है। अच्छा, उसमें क्या है कि ब्लॉक्स जो है वो आपको और हैवियत
आप लगते हैं। अच्छा, तो इसमें एक और ये कॉन्सेप्ट है, आपने लीनियर लुक क्रिएट करनी है, एक कलर में रहना है। अगर आपने कॉम्बिनेशन शर्ट और टाई के साथ करना है तो ठीक है, लाइट के साथ आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि यहाँ कोई और कलर चल रहा है, यहाँ कोई और कलर चल रहा है, कोई डिज़ाइन चल रहा है, कोई मोटिफ चल रही है, आपने उसको यू हैव टू अवॉइड विद दैट। तो आपने वो फिर ऐसे लगेगा ना कि पहाड़ियाँ बनी हाँ हैं ऐसे आपके बनी जिस्म है। के तो ऊपर। आई पता है कैसे प्रोसेस, बिल्कुल सही कहा, या स्टेप्स हैं। तो आई पता है कैसे प्रोसेस करती है, आई प्रोसेस करती है कलर को। अब जब एक कलर जो है यहाँ से यहाँ रुक गया, उसके बाद आई दोबारा शुरू होती है, फिर नए कलर को प्रोसेस करती है। इसका मतलब आपने अपने को 6-7 कलर में डिवाइड कर दिया है। सही। तो और लाजमी बात है, जब इतने कलर्स पहनेंगे या 4 कलर या 3 कलर चल रहे हैं तो वो आपकी हारमोनियस लुक वैसी नहीं आएगी। याद रखें जो आपके लिए सबसे अच्छी लुक है हारमोनियस लीनियर लुक है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने चंद बातों का और ख्याल रखना है कि वो ये है कि आपने जो फैब्रिक पहनना है, अब फैब्रिक भी हर तरह का मिलता है, लाइटर वेट का फैब्रिक है, लाइट टेक्सचर का फैब्रिक है, हैवी फैब्रिक है। अब आप हैवी हैं, उसके ऊपर अपने हैवियर किस्म की टेक्सचर किस्म का आपने फैब्रिक पहना हुआ है, तो वो आपको एक एडिशनल एक लुक देता है कि आप और ज़्यादा हैवी हैं। और फिर वो मोटे बंदों के लिए मूवमेंट करना भी अपनी हाँ, बॉडी वो के भी लिए है, वो वो भी मुश्किल restrict हो हो जाता है। मतलब आप हाँ, बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि एग्जैक्टली। और आजकल खास तौर पे आजकल जब नहीं बल्कि जब भी सर्दियाँ हों तो सर्दियों में आपने ये देखना है कि अब आप थोड़ा सा हैवी भी हैं, उसके बाद आपने जनाब 3-4 उसके ऊपर कपड़े पहन लिए हैं, उसके बाद आपने मोटी सी जैकेट पहन ली है, ऊपर चादर भी रख ली है, और फ्लफी जैकेट जिसे कहते हैं वो लेदर की, इतना उसके अंदर फ्लफ होता है, रजाई पहन ली, ऐसे करके हैवी। आजकल पैराशूट जैकेट्स बहुत चल रही हैं, हाँ, नहीं फैशन है ना बहुत। ना ना पैराशूट है नेवर। अगर आप थोड़े हैवी हैं प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। तो उसमें फिर अच्छा आप कहेंगे कि अच्छा मैं फिर वो ना सर्दी से ठिठर कर मर जाऊंगा, तो सर्दी में करना क्या है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि आप लेयरिंग शुरू करते हैं, ठीक है ना। अंदर आप थर्मल पहने, उसके बाद एक और शर्ट की लेयर लगाएं, उसके बाद एक स्वेटर की लेयर लगा दें, बजाय इसके कि आपने मोटे फैब्रिक की जैकेट पहनी हुई है, कोट पहना हुआ है, उसको अवॉइड करें। तो ये एक और तरीका है जिसमें आप अपना जो है ना अपने आप को प्रेजेंटेबल कर सकते हैं, आप सिंबल लग सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बड़ी बात ये है कि अब ये नहीं कि अगर आपने खुले कपड़े पहन लेने, खुले में भी आप मतलब इतने खुले ना पहने कि आपकी जिस्म के ऊपर लटके हुए वो थैला ही लगे, थैला ही लगे। एग्जैक्टली अंदर। तो देखें, मैंने आई हैव सीन, आई वर्क विद लॉट ऑफ हैवी पीपल एंड एवरीथिंग, और हमेशा मैंने देखा है कि देयर आर सम वेरी गुड फीचर्स अबाउट एवरीबॉडी। कुछ हो सकता है यहाँ कमर जो है ना यहाँ पे आके ठीक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद फैलती है, तो उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी को लुक दे सकते हैं। यानी कि आपने सिर्फ यही नहीं कि उसको थैला ही पहना देना है, इसको बैगी कर देना है। और ख़ास तौर पे अगर आप हैवी हैं तो एक और चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं लगते तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वो अगले बंदे को भी, देखने वाले को भी इरिटेट करना शुरू हो जाता है कि मतलब ये क्या क्या अजीबोगरीब सा लग रहा है। एग्जैक्टली। और उसके बाद ये है कि वो आपकी बात पे फोकस नहीं कर सकेगा, बल्कि हो सकता है पूछ ही ले कि आप तो बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, आप नहीं आपको रिलैक्स कर ले पहले। तो देखें, आप अपना बिजनेस अरीना में मूव करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, या अगर आप जो है कोई कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं, आप कंपनी रन कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ पीपल, तो अगर आप अनकंफर्टेबल लगते हैं, आप स्लॉपी लगते हैं, आप डिशेबल लगते हैं, आप हैवी लगते हैं, सारा कुछ है, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो आई वुड से कि उसमें आपने ये सारी चीज़ों को ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ मैं कहूँगा हैवी बंदे के लिए, जो आई थिंक दैट इज़ टू देयर एडवांटेज। हैवी बंदा जो होता है, यूजुअली मैंने हैवी देखे हैं, बड़े जॉली होते हैं। आपने कोई देखा है? एग्जैक्टली, हाँ, काफी ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होता है। बल्कि वो ह्यूमर से इतनी होते हैं कि बंदा भूल जाता है कि यार ये बंदा जरा हैवी है, ये कुछ इतना एंगेज कर लेते हैं बंदे को। अमेरिका भी मैंने देखा है, तो हैवी द गाय इतना जॉली है, इतना हंसता है, ये करता है, और अपनी बॉडी को भी जो है वो उसके लिए यूज करते हैं, फन क्रिएट करने के लिए। हो सकता है घर जाके रोता हो, लेकिन कम से तो उसके लिए है कि देखें ना, क्योंकि वो बड़ा आउट गोइंग है, सोशल है, तो वो इसको अपना यूज कर सकता है, वो स्टाइलिश लग सकता है। मैंने अक्सर देखा है कई लोग जो हैवी हैं वो कहते हैं यार मैं स्टाइलिश नहीं लग सकता। अच्छा। अगर वो स्टाइलिश थोड़ा सा लगे, स्टाइलिश मीन्स कि अगर उसने टाई जो है ना बड़ी अच्छी अपडेटेड पहनी है, कपड़े अपडेटेड पहने हुए हैं, उसमें ज़रा कलर थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर ले, तो आई थिंक कि वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि यू कैन नेवर फॉरगेट दैट पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। तो उसको अपने एडवांटेज ही कैन यूज इट टुवर्ड्स हिज एडवांटेज। अच्छा, अगर वो किसी पार्टी में जाना चाह रहा है और अच्छा लगना चाह रहा है, अच्छा दिखना चाह रहा है, तब
خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ اچھا دیکھیں اس میں اگین جو ہے نا وہ بات دوبارہ یہ ہے کہ جو اگر آپ بہت ٹائٹ کپڑے پہن کے جائیں گے تو آپ ایک عجوبہ لگیں گے. لیٹس سی چاہے کتنے ایکسپینسو کپڑے پہنے ہو, چاہے وہ فیبرک کتنا ایکسپینسو ہو, یا آپ نے کتنا وہ ایکسپینسو جو ہے وہ اپنا خریدا ہوا ہے آپ نے ریڈی میڈ کپڑا. بائی دا وے اگر آپ ہیوی ہیں تو آئی ووڈ سے آپ جو ہے نا ریڈی میڈ کپڑے مت پہنیں, کیونکہ ریڈی میڈ میں آپ کو بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑیں گے, آپ کمپرومائز افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ فینسی لگ سکتے ہیں, آپ ڈریسی لگ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے فینسی اور ڈریسی لگنا ہے, اگر آپ کو پراپر فٹ نہیں ہے تو اگین وہ ایسے کلاؤنش سے لگیں گے, تو اس کے لیے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سب سے بڑی بات آپ کے لیے جو از گوئنگ ویری گڈ فار یو, اس کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا, کچھ لوگوں کی پرسنالٹی بڑی ہوتی ہے کہ بڑی آئی ووڈ سے ویک سی پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بندہ ہیوی ہے اس کی پرسنالٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ مطلب لگتا ہے کہ یار کہ بندہ ہے, یعنی فیس یہاں پہ ہے, آنکھیں یہ ہیں, یہ ماتھا, یہ سر ہے, لگتا ہے کہ سبسٹینشیل بندے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس کو اپنی کلوتھنگ کو ساتھ میں ذرا انٹرسٹنگ کر لے تو وہ اور اچھا امپیکٹ, بلکہ امریکہ میں تو بہت سارے بہت ساری پاپولیشن جو بڑی ہیوی ہے, تو وہاں پہ کوئی ایسا برانڈ نہیں ہے کہ جو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیوی ہیں تو آپ کو تو اسٹائلش سے بڑا دور رہنا چاہیے, یا وہ آپ کے لیے کپڑے نہیں بناتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں برانڈ میں اگر آپ تھوڑے ہیوی ہیں تو آپ کو اپنے سائز کے کپڑے نہیں ملتے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اب ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ کیا وہ صرف وہ پلین ہی لگیں؟ نہیں, ان کو بھی اسٹائلش لگنا اچھا لگنا چاہیے. تو آئی ووڈ سے کہ اس میں آپ کسٹمائز کلوتھنگ میں چلے جائیں, اپنے کلرز جو ہیں وہ آپ چوز کریں, اپنی فٹنگ جو ہے کسی اچھے آئی ووڈ سے ٹیلر جس میں کوئی ایستھیٹک سینس ہو, یا آپ کسی میرے جیسے امیج کنسلٹنٹ کو بھی مل سکتے ہیں, آئی کین ڈیفینیٹلی گائیڈ یو. تو دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. اچھا اکثر جو ہے پارٹیز میں جو ہے لیڈیز جو ہے وہ ہیوی کلوتھس, مطلب بھرے ہوئے کام والے کامدار کپڑے پہنتی ہیں, تو مطلب موٹی عورتوں کے لیے بھی یہ ٹھیک رہے گا؟ یہ تو بالکل ہی, یہ تو پتلے لوگوں کے بھی ٹھیک نہیں ہے, موٹے لوگوں کے. اگر آپ بہت امبرائڈری کی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں یہاں پہ, اس کے بعد آپ نے جویلری بھی بڑی ہیوی جو چنکی, ہاں یہ بھی ہو کہ اگر آپ بڑی یو آر لارج وومن تو آپ چھوٹی چھوٹی منیمل جویلری نہ پہنے, آپ نے اپنی پروپورشن رکھنی ہے. یہ نہیں کہ بہت چھوٹی جویلری آپ نظر بھی نہیں آ رہی, آپ کے نظر بھی نہیں آ رہی ہے, پروپورشن لگ رہی ہے, عجیب سی لگ رہی ہے, یا آپ نے پاکٹ بک بڑی پتلی سی پکڑی ہوئی ہے, چھوٹی سی پکڑی, آرٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ وہ اور امیج کریٹ ہو رہا ہے میرے مائنڈ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شی از اے ہیوی وومن, اور اس کے بعد اس نے بڑی سلیک سی چھوٹی سی پاکٹ بک میں چھوٹے بچے کے پکڑ لیے کوئی چیز. رائٹ ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ پروپورشنیٹ لگنا چاہیے. اسی طرح جب آپ ہیوی سائڈ پہ مین ہیں تو آپ نے چھوٹے چھوٹے لیپل پہن لیے ہیں پتلے سے, جیسے آپ بوائے ہیں چھوٹے سے, لائک آپ اسمال اسٹرکچر کے ہیں, بڑا عجیب سا لگے گا. آپ نے پرپورشن کو ڈیفینیٹلی فالو کرنا ہے. اور مین کے لیے خاص طور پہ پینٹ کی فٹنگ ہے, خاص طور پہ اف یو آر ہیوی, آئی ووڈ سے کہ ڈیفینیٹلی پے اٹینشن ٹو دیٹ. اگر بہت زیادہ ٹائٹ پینٹ پہنی ہے, تھائز ایسے باہر نکلی ہیں, ہپس ایسے باہر نکلی ہیں, بلیو اور ناٹ کی ایسے ذرا you cannot make a professional statement with that. پھنسے ہوئے کپڑے آپ لوگ پہنیں گے تو آپ پبلک میں جائیں تو خیال کریں, پھٹ بھی سکتے ہیں, تو right کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا 1 انچ بھی جو ہے وہ ایک بائٹ سے بھی بڑھ سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کئی لوگوں کو تو ہوا بھی لگتی ہے, پانی بھی لگتا ہے, تو obvious سی بات ہے اگر آپ ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو پھٹ ہی نہ جائے. بلکہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس آتے ہیں نا سائز کے لیے, تو ذرا ہیوی بندہ ہے تو وہ آتا ہے, اس کا سائز لیتے ہیں, تو جب وہ فٹنگ کے لیے آتا ہے تقریباً 2-3 ویک کے بعد تو وہ اور زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا. امریکہ میں 1-2 ایسے میرے کلائنٹ تھے, تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, کروز پہ چلا گیا تھا, so I came back, تو وہاں پہ I did a lot of damage there. تو فوڈ جو ہے وہ obviously تھوڑا سا بائی دا وے فوڈ کے اوپر بھی تھوڑا دھیان دیں. look اگر آپ from a health point of view it's not good, تو آپ اس میں تھوڑا سا میں آپ کی مدد کر دوں گا, امیج کنسلٹنٹ, تھوڑا سا آپ ہاں میٹ می ہیف وے, تھوڑی سی آپ جاگنگ شاگنگ کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو. اور ایک بات جو ہے لاسٹ جو میں کہنا چاہوں گا, unless you have another question, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی میں ہیوی بندے مین کی بات کرتا ہوں تو وہ پتہ مجھے کیا بہانہ دیتے ہیں یا ایکسکیوز کہ نہیں میں ورک کر رہا ہوں, میں جب پتلا ہوں گا, جب میں سلم ہوں گا تو دین آل بائی کلوز. تو میرا ان سے کہنا یہ ہے کہ یار آج انویزیبل ہو, آج بھی تو آپ پرفارم کر رہے ہیں, اپنی جاب ہے, کہیں جاتے ہیں, کسی کسٹمر سے ملتے ہیں,
تو آج آپ آپ بھی ڈھنگے بن کے بیٹھے رہو گے تو کیا فائدہ ہے. تو آپ کو آج کے حساب سے ڈریس کرنا چاہیے, نہ کہ آپ جو 6 مہینے بعد اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت 6 مہینے کے بعد اگر آپ اگر آپ یو ہیو ریڈیوس اے لاٹ آف ویٹ, تو آپ مطلب گو فار another set of clothes and shirts and pants. اور آپ ان کو بھی دوبارہ سے ریسیٹ کرا سکتے ہیں, جو آپ کے ویسٹ تھوڑی ہو جاتے ہیں کپڑے. نہیں, وہ سے بائی دا وے جو ہے نا اتنا روم نہیں ڈپینڈ کرتا ہے نا کتنا آپ. اگر موٹا بندہ جو ہے وہ شرنک ہو رہا ہے جی, تو وہ تو اپنے کپڑے آلٹر کروا سکتا ہے. ہاں وہ کروا سکتا ہے, اس میں سرٹن لمٹ ہے. لیکن اگر شولڈر ہیں, شولڈر چھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں, یہاں ہپس میں اپنی جو ویسٹ میں ہیں وہ چھوٹے ہو سکتے ہیں. بائی دا وے اس میں فارمولا یہ ہے کہ 10 pounds از اکول ٹو 1 inch. اگر 10 پاؤنڈ جو کہ تقریباً 4-5 کلو بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 4-5 کلو جو ہے ویٹ کم کیا ہے, تو آپ کا 1 inch لوز ہوا ہے وہاں ویسٹ میں. تو دیٹس ناٹ مچ, اتنا روم ہوتا ہے. اگر آپ کسٹمائز کلوتھنگ کراتے ہیں پینٹ میں, اگر آپ نے ریڈی میڈ پینٹ پہنی ہے تو اس میں بالکل کوئی روم نہیں ہوتا. لیکن کسٹمائز میں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں 1.5-2 انچ کا جو ہے روم ہوتا ہے. وہ ویسے بھی آپ کے سائز کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے, تو مطلب وہ بونز کا سائز تو وہی ہے نا. ایگزیکٹلی, بونز کا سائز وہ ہے, اور اگر وہ تھوڑا ریڈیوس ہوتا ہے تو اس کو آپ ٹیک ان اسی شیپ میں ریڈیوس ہوگا, تو وہ اتنا عجیب نہیں لگے گا ٹو ویئر اٹ اگین. صحیح ہے. اچھا, تو کوئی ہیئر اسٹائل بھی آپ کوئی ریکمینڈ کریں گے موٹے؟ دیکھیں, وہ تو میں نے جو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا جو ہیئر اسٹائل ہے وہ آپ کے فیس شیپ کے مطابق ہونا چاہیے, اور آپ کو پروفیشنل آپ کی ہیئر کٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے داڑھی وغیرہ رکھی ہے یا اگر مونچھیں وغیرہ رکھی ہیں, ٹرم ہونی چاہیے. وہ بشی سی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اٹس گوئنگ ایوری ویئر, یہاں وہاں. تو پہلے اتنا بڑا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ کر دیا. بڑی ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو مرر میں دیکھیں, تھوڑا سا آبزرو کریں, 1-2 اوپینینز لیں اپنے گھر سے. فیمیل جو ہیں بڑی اچھی دے سکتی ہیں آپ کو ٹپس وغیرہ کہ ہاؤ یو لک, بیکاز فیمیل کی جو پروسیسنگ پاور ہے نا وہ بڑی زبردست ہے. وہ تو ایک دم سے, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فیمیل چاہے خود اتنی اچھی نہ ہو ڈریسنگ میں, لیکن اس کی ججمنٹ بڑی اچھی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ بڑا ٹھیک لگ رہا ہے, یہ برا لگ رہا ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے, اور کمنٹ بہت کرتی ہیں. ایگزیکٹلی آئی ایگری. تو میں کہتا ہوں سنیں, کیونکہ پتہ ہے کیا, آپ ان کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے, اینڈ یو مسٹ لک گڈ اینڈ you will feel good about that. Exactly. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ہمیں کتنے اچھے ٹپس دیے ہیں انہوں نے آج, ہمیں نہیں بلکہ موٹے لوگوں کو, کیونکہ میں تو اسمارٹ ہوں اور حامد صاحب خود بھی اسمارٹ ہے, تو ہم اپنے اوپر کیوں لیں یہ بات. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا دکھیں اور خوبصورت دکھیں اور موٹے ہو کر بھی آپ اسمارٹ لگیں, تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ کھانے کی وجہ سے پریشان اور کھا کے موٹے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. پھر آپ کے لیے وارڈروب کنسلٹنٹ جو ہے وہ نہیں اویلیبل. تو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور کس طرح سے آپ خوبصورت لگ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.